Assalamu alaikum akhawati ukhawati azize. Hello everyone, this is Maher Abraham. Today we're going to cover in this video chapter 9 of the 4th edition. Before we're going to start, just I want to mention one thing. Today, January 7, 2022, we receive the Library of Congress control number, LCC number, for this edition. So if you want to look for in a Library of Congress control number for this book, of course this is the number showing there, and that is the ISB number. Again, the book is required for this chapter, so if you want to order your textbook, you can go to aramaic-studies.org. Chapter 9, it's about the conversation. ፩ⵃακιάτα is in a plural conversation. And we're going to learn a little bit about the culture of the Assyrian or Chaldean or Syriac people. The greeting, how we greet each other. We're going to learn about how we're going to introduce people, especially those they are mother-in-laws, father-in-law, sister-in-law, and so on. Talking about a little bit classroom, conversation at the supermarket, tradition, marriage, you know, how exactly the marriage in our culture happen. New couple and the priest, when they get engaged, what kind of conversation they're gonna have with the priest. Okay, we're going to talk about the human body, internal organs, the human profile, and the mouth parts. We're going to learn about the traditional Syriac food. We're going to introduce some of those special food we make in our culture. Also, we're going to make a conversation at the restaurant, conversation with the builder, how to build a house, and going outside and looking for a job. That's what we're going to cover in this chapter. The first thing we're going to do is the daily statement, and these on page 167. Remember that we are right to left language, unlike English, left to right. What exactly I mean by that? So if you pay attention to the English, again, now probably in your own language, you're going to have similar grammar as we have in Syriac or in English. In English, when we say something, we say the adjective and then the noun. Okay? Now, if you're going to read the English statement from right to left, you will see you are saying the noun and then the adjective. That exactly how is the Sureth or Syriac language is. What I mean, let's just take example and apply that one in there. Look at the page 167, the daily statements. ጰΔღάμετ good morning. Good morning in English. Good is the adjective, morning is the noun. Good morning. So to say it in Sureth, we have to say literally morning good. So how are we going to say that one? Morning ile qadamta. We learned that morning ile qadamta. Good is bricha, because qadamta is feminine, so we're going to say brikhta. We learned that the adjective agree with the noun. So if the noun is a feminine, so the adjective is going to be the feminine, and so on. So let's just repeat this one in Sureth, and I'm going to just explain the first one, and you gonna apply this from now on, how we gonna say, especially this one is 100% when you have two words. Okay, a statement is made of two words. Even though sometimes with the three words, you can make it right to left. So I'm going to repeat again, good morning. قدمت برخت. I'm going to just read the rest in Syriac, and you follow
the textbook and open that page to see what exactly it means. The second one is qədەمتኽ برختا, qədەمتخ برختا, qədەمتۆخن برختا. مها إيود بأواذا, مها كبلخت آيت, يومخ بريخة, رمشخ طاوة, مها إيل شمخ. Also for short we say ميل شمخ. Maha ile, we join those two words together in one word and we say mile. Mile shummukh. Maha ile shimmach. Mile shimmach. Randa اتكم خازنخ. بشينا ثيلوخن. مريا امبارخ اللخ. بث يلدخ هاو بريخة. بث يلدخ هاو بريخة. إديو إليوم بسيمة. إذا بيلد بريخة. Also we say هويل مارن. هويل مارن. هويل, that's he was born. Maran, Lord, the Lord was born. That's what we say in a Christmas. So I'm going to repeat those two in Syriac for Merry Christmas. إذا بيلد بريخة هويل مارن. The second one, or the second one from the bottom. إذا قيمت بريخة. Happy Easter. Also we say قمل مارن. He is risen, or the Lord has risen. قمل مارن. And Happy New Year we say ṟશાန့ بريخة. The next one, on page 168, the conversation, and we're going to start with the greetings. A conversation between two neighbors, as is shown in that picture. We're going to read from right, so we're going to read the first one, the first block in from the top right, and then the corresponding in the left block, top block. شلامة إلخ مارثا. بشينا يوسف دخيوت. أنا كلش طاوة إيون آية دخيوت. إيون طوتا زلخ تمل خلولة. إيه زلي قيل ثيلخ. إثوالي أرخي من أثرة. بوش بشلامة يوسف. بوش بشلامة مارثا. 169, these and those conversation. Again, we're gonna write. We're gonna read from right block top, from right top, and then corresponding one is gonna be to the left. Marcus is the first guy. We talk. Marcus. إلى أني جل نظيفة. توما. إيه أنا إلى جل نظيفة. مرقس. إلى أني قروش اختانة. توما. لا أنا ليلى قروش اختانة. Next one, 170. مريم. إلى أي قابوطة يريخة ينكريا. سرقن آوى قابوطة إلى كريا. مريم. إلى آذي كبا ديمني يند عسرة. سرقن آية كبا إلى الديمنة. The next one. ندى. إلى آذي قلادة أتقتا ينخثتا. حنة. آية قلادة إلى أتقتا. The bottom one. لوقا. إلى آي مسرقخ كوما. بطرس. لا
أو ليلة دي أو إيلة خاثي لوقا إلى آذي شختخ خورته بطرس إيلا. Sweet and sour conversation. يعقو مها إيلة كلش حلوية. مريم دوشة وبقلاوة إلى كلش حلوية. يعقو مها إيلة كلش خموصة. مريم ليمون وخبوشة يروقة إلى خموصة. They and are they conversation. In the bottom of page 171. إيليا إلى بيرة وخمرة مشتوياثة قريرة. يوحنن بيرة وخمرة إلى مشتوياثة قريرة. إيليا إلى نونياثا براي ين مايا. يوحنن إلى برايد مايا. More conversation about a few little and lots conversation. I have 172, the whole conversation. نمرد شد زالن أخلق براي. نهرين لا ليبي اتي بس قصة زوزة. نمرد ماقا اتخايت. نهرين لتي كبيرة زوزة بس خكمة دولارة. نمرد لتغم أنا اتي كبيرة زوزة اتي دولارة. شد قارخ إنانا دأثي أمن. نهرين لا إنانا كمحكية كبيرة. Introducing people. Okay, I'm going to read the right column, the Syriac one, and you just follow with me on that page 173, line by line. From the top one. أو إلى بردخوني. آي إلى براتة خاثي. شميرا إلى كلثي. شليمون إلى خثني. أوراهم إلى برتخلتي لحة. فرح إلى كلثد إيليا. يعقو إلى خثند إيشعيا. توما إلى برد عمي لحة. أو إلى برد براتد يعقو. Or we say نواجد يعقو. آي إلى براتد بروني. We say also نوكتي. بطرس إلى عديلي. Also we say يئيسي. سرغن إلى خمياني. شوشن إلى خماثي. متى إلى أخوند مارك. آي إلى برخماثي. أو إلى برخمي. آذي إلى نهرين إلى براتة خلتي لحة. The next conversation in a classroom, صبا. Conversation between students and teacher in a classroom. سرغن رابي شمعن. أكما بثواث قاروخ تسخصيت الصبرة. رابي شمعن تشا بثواثا من باسوق دتري وإشوى من باسوق الطلف. آشور ليلة كبيرة أوقا رابي شمعن. رابي شمعن كبيرة إلى تتلميذ زغل وكلش قصة تتلميذ كشيرة. شوشن جانوغ بسمت رابي إيو تملوبن إقارة يلبانا. رابي شمعن تلميذي عزيزي واليث إلن دم يقرخ يلبانا والخدمت لمذينا يوثا. يعقو أنا إتي شهارة رابا بقاو خرابي وقادي رابا إيلي ديون بصبخ. At Shuqa, shopping at the supermarket, Shuqa, conversation between a woman and the owner of the
store. بختا شلام اللخ أني طماطة وخيار خاثي إلى مردكانا. Sometimes you hear they say دكنشي. مردكانا كلي إديو ثيلا الترعوزة وبطيخ وشمزية. بختا بس أني خوخ وعنجاصة خشتا مخي وهم خبوشة. مردكانا أني إلى تمل بس خور برتقال وإنوة خشتا بالهايا. بختا بدم هلي خبا وانا جوزة وتريبا وانا منداقة وخمشبا وانا بستاقة. مردكانا كي بتخنا من دي اتن موزة وتمرة وبلوطة وقرنفس. بختا جانو بسمتا كيبن اشتبا وانا قمخة و8 شيكر. Traditional marriage جوارد مثواثة. عشتر شلام إلخ يما. يما بشينا براتي دخ إلى مدرشتخ. عشتر رند يما إديو أنا وذلي رندا بغذا صخصيتا. يما بس مجانا خبراتي أنا وبابخ كبيرة اتن شوهار بقاوخ. براتي كيبن تنمحكين أمخ إديو يمت بطرس محكيلة أمي وكيبا تطلبيلخ تبروني متي غزيل الشولة خاثة وطاوة وكيبة تدقاور وباثغ بيت خاثة. عشتر يما بس أنا ليون خلصت مدرشتي وبشلي لي غذشة تتخلصن. يما هم أنا هذا خميري طالع براتي بس ميرا بتسبرو خول تتخلص من مدرشته وأنا خشون يا براتي متي برونا طاوة وبلاخة إيلة ونشواثي هم طاوة إيلة وكبيرة كبيلا. هم بابخ كبيرة بصخلي إيمن دشميلة المحكيلة بحسخ وأنا خشون ليبة مندي طلطت أمي ومحكوتون بغذابة. عشتر هم أنا كيذن متي إيلي يالا طاوة وثيلة ومحكيلة أمي بآي بحس بس لا ميري مندي طالع. أوكي يما أنا بتبلطن أمي وأخني بدمحكوخ. طليبة وقاشا. The new couple and a priest. قاشا دخ إلى بزالة أموخن. طليبة طوطة كلش رابي أنا إيون بصيخة كلش أمد هذي براتا. قاشا ما خشود آية يا خمثة. طلبتا مكودكم خزين آي برونا بسخوثة ربثة إلى أريثي. قاشا بدم اتوخن كبيرة من دانة وعياذة خغذاذة. طلبتا اي رابي مبيد ايوخ من غذاء مردوثة وغذاء أمثى. طليبة وهم برسو بايوثة ديا اقدمية لغذاذة. قاشا بصيخة ايون كبيرة طلوخن ديوتن هونانة دإيذيلوخن دخ هاووتن بصيخة تكل عمروخن هاووتن بريخة. Page 178 at the clinic مسعارة is a clinic. توما أسيا آي إلي يوم دطلاثة وخاصي إلي بمرأة. أسيا قاي مها وذلخ وخاصخ بشلة بمرأة. توما طأني قنبة دبروني وخاصي برقلة. أسيا قاي آيد دطآند مندي إيوت بآي عمرة يا عم توما بس إيتو وفارج تلفزيون وستور لقيانخ. توما مها أوذن دكتور بختيك أمرا لبش ليبو خيلة بإيلي تنمغزن خيلوثي طالع. أسيا
قوش قول آي درمانا وإيسر خاصق حزيقة ولطعنت مندي يقورة جها خرطة توما جيانوخ بسمت دكتور وبوش بشلامة أسيا بشينا عم توما ودري شلامة الناشد بيثا. Another conversation on page 179, few statements there. Maha ibach, from the top left, Maha ibach, ريشي زطايق وكاسي إلى بمرأة. Human body on page 180, the internal organs ⵃڌνοકેန့. I'm going to write line by line, starting from the top right. And here I don't have the English name for most of them. The only thing I have the image, so you can look at the image and you can tell what is it. First one, ḵomta. Sometimes we call it also kebed. شلبحتة طحالة موخة لبة. Second one, second line. سقاطة كوليثة كاسة مثنتة مواثة. Third line. مررت هيكل جرماية موخة جرمة عضلت قرقرت. The fourth, شريانة وريذة إلعة قرقبثة بلوتة. The last line, عمودة بقراية, or sometimes we call it سنسارة, زندة قفص الصدرة قلومة بيث ديالة. A conversation in the page 181, conversation between son and father. The purpose of this conversation is to teach you the name. We may skip in the previous page. يالا بابي أكمه الدام إيثن بغرد برناشا. بابا كبيرة إلى بروني. إيثن موخة دكم تخمل ولبا دك ممط دم الهدامة. يالا بدم كاسة وسقاطة تمها إلى. بابا كاسك بلخل إخالة وسقاطة كنبلة بوخة تقشمة. يالا بس آني لا يما ميرا اتن كومتو كلياثا. بابا لا بس كومتو كلياثا هم اتن ميواثا وسنسارا. يالا وآني مهكو ذي بدم. بابا ميواثا كممطي إخال الدمة وسنسارا كساند قشمة. The bubble we have in there, Sinsara Ksanid Gushma. We'll learn that Sinsara also is Amuda Pakraya. The outside members of the human body, there is a child picture there. What I'm going to do is just I'm going to read the going from Resha and going to bottom and then back to the top as I show there, because this is image, there is nothing I can direct you unless you have a book. So I'm going to go clockwise, starting with Resha and going down. Resha, Beguina, Natha, Sasana, Kaka, Lishana, Daqintha, Pakarta, Rusha, Ida, Ko'a, Deda, Kasa, Shurtha, Shirma, Utma, Aqla, Urkthid Aqla, Subathid Aqla,
going to the second to the left from the bottom, going up. بودا كعبة قرمد أقل رابة بركة خصرة خوذد روشة صدرة драа بلوتا وركثد إيذا صباثة كمة سبثة بوقة إينا قشرارة تلبابة and finally كوسة. The mouth parts on page 183, again starting from right going down clockwise. للشانة سبثة أليثة دقنثة لكة سبثة ختيثة كاكا. Some exercise and challenging quiz about what we have learned so far about the human body. On page 184, you may practice that one. The next conversation, it's ຊຸΝიქოლτα, food, conversation about traditional Syriac food. Conversation between a son and mother. ბრონა ዄ¯ыдью ومراقة بسيمة إلى. يما هم كبابد وذلي بسيمة إلى وهم ضلمة. ბრონა محقة إيوات ريخي بسيمة إلى وبش كبير علو. يما ԿեνοΝငံʲու چهيلي بقوي وبسيمة بلطلة. ბრոنا بس لثوة غدايا كاسد وذلخ أويو مخنا. يما بروني هم إيمن دك أوذن بقوتا ينقرسا ينقرقر بسيمة كاوا. ბროنا محقة إيوت يما مبيد دك أوذتا بصرد أربا. At the restaurant, okay, conversation, I'm going to read the Syriac only. مها كبتد أخلت كبن رزة ومراقة أمد بصرد أربا. اتن بصرد أربا أمد رزة شؤوثة. اتوخن بتاتا قليثة. اتن بتاتا قليثة أمد بئة هم اتن بئة شليقة. مثالي بئي قلي رندا أمد لخمة. كبت شاي أم الشيكر وخليا. ما قايلة طيمد إخالة. إسري $3. There is missing one slide here on page 186, building the house. Building the house, بناية بيثة. I'm going to read the Syriac one quickly. بنايا أروخن ربثة إيلا دخ كيبوتون إلى بيثوهن. بختا كيبو خصو برابا تدمطع ليالي وبيثد إخال رابا وقبض رضبة بالجيثة. بنايا وكما قباثة كيبوتون ودخ كيبوتولا. قورا كيبوخ أربي قباثة التيخ وطلث الإيل أمد بيث أركي. بختا قبد الإيل شد هوية ربثة وكوشكي هوية بالجيثة وبيث أركي زورا. بنايا خشون أربي قباثة التيخ إلى كبيرة قي مها إيثن. قورا يمي وخماثي كعيشي إمن. بنايا بدم رهرة وخشيمة ما قرابة كيبوتولا وهم بيثت أرخة دخ كيبوتولا. بختا خشيمة شد هاو بلقايا ورهرة وبيث أرخة رابة.
Going outside, page 187, ṕڵάτە البراية. إديو إلي يوم بسيمة ⵛdzալն أتوغ براية. مهكبوتون تدأخلوتون إديو بليلة. شدم طاوخ بصرة وكثياثة وشاتو خمرة وبيرة. لك خشون إتن بصرة وبيرة. شد تزالن الشوقة تزونخ بصرة وبيرة وهم لخمة. وهم خصة جزارة وفلفلة وبتاتا وبصل خوارة. لبش خلية وقبتة وطاحن. The last one, page 188, ڨԶაΐთ looking for a job. Conversation between ދقلث and ⵛمعون. ދقلث شلامة شم إيل ދقلث وثيلي آخا تتخزين مار الشولة. إيبوخ تد أمرتي إيكا إيلي مارد آذي شولة بخيروخ. ጨምዖን قيمها كيبت منه. ދقلث شميلد إيثن آخا شولة وأنا كيبن تتبلخن. ጨምዖን أنا إيون مار الشولة وإيبخ تتقريتي ጨምዖን. إيوخ بجيالة لخاك ياذي كمبيوتر. Ｄقلث أنا إيون خلصت مدرشتا وكيذن كمبيوتر رندا. ጨምዖን كلش رندا. إيمن إيبخ تدم شريت. إيبخ تدم شريت يوم الدتريو شابا ديلي بثايا. Ｄقلث إن يوتي رندا إيبي آذي ترشابا ما قبد يوتي. ጨምዖን بدي إيونا $15 بشيثا وأربي شياثة بشبثا. Ｄقلث جانوغ بسمتا بتخزينوخ يوم الترشابة ديلي بثايا بوش بشلامة. ጨምዖን بشينا. This is for chapter 9. One more chapter to go, chapter 10, and I hope I'm going to see you in chapter 10. Thank you.